Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna wa li Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kulla suratin fi raqatin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Wan Ubay bin Ka'b lan kacerita saking sahabat Ubay bin Ka'b radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Ubay bin Ka'b. Kala matur sapa Ubay bin Ka'b, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Yutiru iku salat witir sapa Rasulullah bisabbihisma rabbikal a'la kelawan maos surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafiruna lan maos surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahadun lan maos surat qul huwallahu ahad. Rawang riwayatake hu ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa zada lan nambahi sapa Imam Ahmad wala yusallimu illa fi akhirihinna wala yusallimu lan ora salam sapa Rasulullah illa fi akhirihinna kejaba ing dalem akhire kabeh. Wali Abi Dawud lan iku kudu Imam Abi Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi apa nahwu sepadane hadise riwayat Imam Ahmad. An Aisyah saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Wa fihi lan iku ing dalam hadis utawi kullu suratin fi raqatin ila akhirih. Kullu kula suratin kelawan saben-saben surat fi raqatin ing dalem siji rakaat wa fil akhirati lan ing dalem rakaat kang terakhir qul huwallahu ahad apa wasan qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini lan surat al mu'awwidhataini. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat witir itu membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Dan tidak ada salam kecuali di rakaat yang terakhir. Berarti naik 3 rakaat tadi itu semuanya membaca surat. Rakaat pertama yang membaca surat, rakaat kedua yang membaca surat, rakaat ketiga juga membaca surat. Tapi salamnya itu yang terakhir. Kalau kita kan umumnya 2 rakaat terus baru 1 rakaat. Harusnya ya 3 rakaat. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi yang senada dengan hadis dari Ubay bin Ka'ab tadi, yaitu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis dari ibunda Aisyah ini memperjelas hadis dari Ubay bin Ka'ab, yaitu kulla suratin fi raqatin. Jadi setiap surat itu pada rakaatnya. Jadi atau dengan pemahaman sebaliknya,
Setiap rakaat itu ada bacaan suratnya. Tapi wa fil akhirati, pada rakaat yang terakhir itu membaca qul huwallahu ahad dan al-muawwidhataini. Al-muawwidhataini itu qul a'udzu birabbil falaq atau surat al-falaq dan qul a'udzu birabbin nas atau surat an-nas. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Wa li Ibnu Hibban man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Wan Abi Sa'id al-Khudri, lan saking sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Sa'id al-Khudri. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wassalama lan rahmat keselamatan. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh autiru, padha witira sira kabeh. Qabla ang tusbihu. Ing dalem sadurunge nyenta padha manjing subuh sira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wal Ibnu Hibban lan iku kedue Imam Ibnu Hibban apa man adraka subha ilakhiri. Man utawi sapane wong adraka iku nemoni sapa man as-subha ing waktune salat subuh. Walam yutir lan ora pisan-pisan witir sapa man fala witra mongko ora ana witir lahu kedue man. Jadi hadis dari Abi Sa'id al-Khudri ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, tidak ada witir atau witirlah kamu sebelum masuk waktu sholat subuh. Karena apa? Karena barang siapa yang sudah masuk waktu subuh dan belum witir maka sudah tidak boleh witir. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat subuh otomatis tidak boleh sholat witir. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara, rawahu al-khamsatu ila Nasa'i. Wa anhu lan kacerita saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Sa'id al-Khudri. Kala matur sapa Abi Sa'id al-Khudri, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallam lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh man nama anil witri, man utawi sapane wong nama iku turu sapa man anil witri saking salat witir. Au nasiya utawa lali sapa man hu ing witir. Fal yusolli mongko becik salat sapa man idza asbaha ing dalem nalikane manjing subuh. Au dzakara utawa wiritan sapa man. Rawang riwayatake ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5 ila Nasa'i kejaba Imam Nasa'i. Di hadis yang sebelumnya tidak diperbolehkan sholat witir pada waktu sholat subuh. Tapi kalau di sini itu barang siapa yang ketiduran dari sholat witir, jadi sebelum sholat witir kok ketiduran atau lupa, maka orang tersebut masih diperbolehkan sholat meskipun manjing waktu sholat subuh. Jadi misalkan kita ini kebiasaan sholat witir, kemudian sebelum witir kita ketiduran atau lupa, misalkan kok lupa belum sholat witir terus ketiduran, ingatnya itu ketika manjing waktu sholat subuh, sudah ada tarhim, sudah manjing waktu sholat subuh baru ingat, itu boleh dilakukan sholat witir. Nah, ini hadis ini kalau boleh dibedakan, ini yang riwayat yang kedua ini menjelaskan orang yang sering atau yang gemar melakukan sholat witir. Kalau tidak
gemar melakukan sholat witir ya enggak kesampaian. Jadi hatinya ya enggak terpaut. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yakuma min akhiril laili falyutir awalahu wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhirul laili fa inna sholata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu rawahu Muslimun. Wan Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Jabir. Kala matur sapa Jabir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kepada rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalam lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh man khaufa alla yakuma ila akhirih. Man utawi sapane wong khaufa kang kuwatir. Ya khaufa iku kuwatir sapa man Allah yakuma ing nyenta ora salat min akhiril laili saking akhire wengi fal yutir mongko becik witir sapa man awalahu ing awitane wengi waman lan utawi sapane wong tomi kang greget sapa man ayakuma ing nyenta salat sapa man akhirahu ing akhire lail falyutir mongko becik witir sapa man akhirul laili ing dalem akhire wengi. Fa inna sholata akhiril laili mongko krana sak temene salat akhire wengi masyhudatun iku den sekseni. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono salatu akhirul laili afdalu iku luwih utama. Ora ngriwayatake hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang inti sabdanya itu barang siapa yang khawatir tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam. Jadi malam itu dibagi 3, sepertiga yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi dihitung malam itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya misalkan setengah 8 sampai subuh misalkan jam 4 itu dibagi misalkan mulai jam 8 berarti 9 ke 4 itu dibagi 3. Jadi yang terakhir kalau seseorang khawatir tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam, maka anjuran Nabi itu fal yutir awalahu, silakan sholat witir di awal malam. Jadi setelah sholat isya langsung sholat witir nggak apa-apa. Nah, terus barang siapa yang Tomi'a itu memang mempunyai kebiasaan sholat di akhir malam, maka witirlah sholat di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Nah, terus sholat di akhir malam itu lebih utama. Jadi keutamaan sholat di akhir malam itu lebih utama daripada di awal malam. Misalkan sama-sama witir, tapi witirnya setelah sholat isya sama witirnya di akhir malam itu lebih baik di akhir malam. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala al-fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri fa autiru qabla tulu'il fajri rawahu Tirmidzi. Wa Ibnu Umar lan kacerita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu kepada rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rupane dawuhe idza tala al-fajru ila akhirih. Idza tala nalikane muncul al-fajru apa fajar. Faqad daba mongko temen-temen ilang.
apa kullu sholatil laili saben-saben salat wengi wal witri lan witir. Fautiru mongko padha witir sapa sira kabeh qoblatul fajri ing dalem sadurunge muncule fajar. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yang inti sabdanya bahwa sholat malam dan witir itu waktunya sudah habis ketika terbit fajar. Jadi kalau sudah ada fajar shodiq, otomatis sholat malam dan sholat witir tidak boleh dilaksanakan karena waktunya sudah habis. Ini sabda Nabi. Makanya kalau witir dan sholat malam itu lakukanlah sebelum fajar. Apa hadis ini nggak bertentangan dengan hadis sebelumnya? Jadi fa'ina sholata akhiril laili masyhudatun. Atau dari hadis itu, mana ma'anil witri au nasiyahu falyusolli idza asbaha au dzakara. Apa tidak bertentangan dengan hadis itu? Tidak. Jadi anjuran normal itu sholat witir dan sholat malam habis setelah munculnya fajar. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, biasanya saya sholat witir tapi lupa atau ketiduran, boleh dilakukan. Alasannya lupa dan ketiduran karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari. Rasanya nggak enak kalau nggak sholat witir, nggak sholat malam. Berarti walaupun sudah fajar itu boleh. Alasannya tadi karena ketiduran atau lupa. Tidak ada yang bertentangan dari hadis tersebut. Demikian penjelasan sholat witir di bagian akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.